पुलिस को कोई इतला मिली कि कुछ लोग ना गधे की खाल उतार रहे हैं, तो पुलिस वहाँ पे छापा मारा, एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया, 3 मौके से फरार हो गए। कोई खेत थे और वो खाल उतार रहे थे, और वो गोश्त जो था उसका बाकी जो था वो मुर्दा था, ये बीमार था गधा, तो जिसकी वो उन्होंने खाल उतारी। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर जगह पे गधे का गोश्त फरोख्त नहीं हो रहा। गधे हमारे कोई इतने भी नहीं है कि आपके यहाँ पे गधे की फार्मिंग कहीं पे हो रही है, क्योंकि जब से ये चिंची रक्षे ने हमारे यहाँ पे अपनी जगह बनाई है ना, ये माल बर्दारी में, राइट। रक्षा में, सामान उठाने में, और वो चिंची रक्षा जब से आया है तो उसने गधे और घोड़े की माल बर्दारी में, और टगों की, जो बैल हुआ करते थे, बैल गाड़ियाँ लेके जाती थी सामान, उनकी बहुत सारा जो है डिमांड ना को कम कर दिया। डिमांड को कम कर दिया। ये वो गाँव में, दूर के इलाकों में गधा गाड़ी ये चीज़ें नज़र आएंगी तो आपको। हम ये कह शहरी सकते हैं, इलाके, निम्स के शहरी इलाकों में ये आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये गधे का गोश्त जो है ये वाला, ये खाल उतारी जा रही थी, मार्केट में बेचने के लिए नहीं था, जो मेरी इतलात है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सीजन चल रहा है, जैसे आपने मुझसे पूछ लिया, एक जगह रेट भी पड़ी है और वो तो हाँ बाकायदा बस जा सीजन रहा चल था रहा कहीं है, पे सप्लाई होने। तो न्यूज़ में भी आ गया कि गधे का गोश्त पकड़ बरामद हो गया, पुलिस ने भी गधे के गोश्त का ही पर्चा किया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गधे के गोश्त के अलावा गधे की जो स्किन है या उसकी जो जाहिर आउटर है, लेयर है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केट में, चमड़े की उसकी आपको वजह से पता। फरोख्त का एक जरिया बना बिल्कुल हुआ है गधा। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। चले मजीद इस केस के हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सर कच्चे के इलाके में हमने पहले भी एक केस शेयर किया था नाजरीन के साथ कि कच्चे के इलाके में जो डाकू हैं उनका कोई फ्रॉड का केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, लेकिन अब कच्चे के इलाके में जो 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, क्या उनका ताल्लुक इन डाकुओं के केस के साथ है? क्या उन्होंने इनको शहीद किया या क्या क्या माजरा है? ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इससे मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम जो है ना अफसरुदा है, और हम इस वाक़े की मज़म्मत और हम करते इस हैं। वाक़े की मज़म्मत करते हैं। जी, और हमारी तमाम तार हमदर्दियाँ अपनी इस पुलिस फोर्स के साथ है, जो बिल्कुल, बिल्कुल। कुर्बानी भी देने वाले, शहीद होने वाले भी यही लोग हैं जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जिसमें से चंद एक काली भेड़ों की वजह से हम पुलिस के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। राइट। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट, आपने देखा होगा जब भी बात होती तो मैं मेरिट पे बात करता हूँ। मैं मतलब ये नहीं कि बाज़ हमारे जैसे यूट्यूबर दोस्त हैं, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो पुलिस के ख़िलाफ़ चढ़े रहते हैं। जी, हमने कहा था CCD जब आई है तो इसमें पुलिस के हीरो का एक अंसर आया। ये जो है ना बड़ा अफसोसनाक वाक़या कच्चे का रहीम यार खान का है। ये जहाँ पे अभी हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था कि कच्चे के कुछ डाकुओं ने यही रहीम यार, जिसे 50 लाख रुपए की हेड मनी थी, जी। उसने सिलेंडर किया था। तो ये कच्चे जैसे कि पूरे पंजाब में, लाहौर में, पिंडी में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, हाफजाबाद में, गुजरात में, मंडी भावलदीन में, और गुजरावाला, मतलब हर जगह पर ये क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ चली। और कच्चे के डाकू तो बड़े मशहूर हैं। उनके तो वैसे ही वो एक एरिया है, जंगल सा है, जिसमें वो चले जाते हैं वापस। तो ये जब पुलिस ने करती है इस तरह की कार्रवाइयाँ, तो वो कच्चे के डाकू अक्सर औकात ये इस तरह की हरकत करते हैं, छुप सर, के वारदात करते हैं। ये हुआ पुलिस की चौकी थी रहीम यार खान में, इन्होंने रात के टाइम पुलिस के ऊपर हमला कर दिया अपने काफ़ी सा अचानक। अच्छा, अब आप अपने मुल्क में हैं, आप अपनी कंट्री में हैं, तो इस तरह ऊपर पैरे नहीं दिए जाते होते, कि आपने आपको नफरी भी थोड़ी सी होती है, थोड़े से लोग होते हैं। उन्होंने जब अचानक हमला कर दिया तो हमारे जवानों ने उनका मुकाबला किया। लेकिन जब आप समझ सकते हो ऊपर अचानक कोई आ जाए, तो अब जाहिर नहीं कि हर कोई गने लेके बैठा हुआ है, और थाने के अंदर 100 काम होते हैं, बैरक होती है वो। तो उनमें से 5 एहलकार हमारे शहीद हुए, जिनमें जो है मोहम्मद इरफान, सलीम, खलील, गजनफर, और ये नाम है नखील, जिनकी नमाज जनाजा जो अदा कर दी गई। IG पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर उसमें शरीक हुए, और एडिशनल IG एलीट फोर्स वक़ार अब्बासी साहब, एडिशनल IG एलीट फोर्स जो हैं राजा फैसल साहब, पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद सुलेमान साहब, RPO भावलपुर जी। जो है ना, राय बाबर सईद साहब, कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबीन समेत सियासी समाजी तादाद में और आम लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, और वो उनके जनाजे पढ़ाकर उनके आबाई इलाकों में उनको रवाना कर दिया गया। सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम अगेन नाज़रीन को ये कहना चाहेंगे कि हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं,
اور رسپیکٹ کرتے ہیں پولیس فیلڈ کی، پولیس اہلکاروں کی، لیکن سر یوزلی ہم لوگ جب سی سی ڈی کی کارروائیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ ساتھیوں کی گولی سے ملزم مارا گیا، انکاؤنٹر نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ واقعات روزمرہ میں آتے رہتے ہیں. پر کیا یہ وہی واقعہ ہے جس میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا، یا چوکی پہ اسپیشل آ کے کنکاکٹڈ کوئی پلان تھا جس پر انہوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، یا کسی کارروائی کے دوران ہوا ہے؟ اب آپ اس سے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. میں نے پہلے بات کی جیسے پولیس کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے جی جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، بالکل، اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف تو ہمارا چلتا رہا آلریڈی چل رہا ہے. وہ شروع جی سے چل رہا ہے. اور یہ جو سیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، جی ان کے دور میں بڑا کامیاب، جب یہ وہاں پہ تعینات تھے کچے کے ایریے میں، تو اس سے بڑا کامیاب آپریشن ہوئے. ابھی پچھلے دن آپریشن ابھی بھی ان کے خلاف رحیم یار خان پولیس کا جو آپریشن چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے لٹھانی یا کیا نام تھا ڈاکو نے ہتھیار ڈالے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پلان کر کے، کچے کے ڈاکوؤں نے پلان کرے، کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ دائیں بائیں گاؤں میں رحیم یار خان کے اندر، ان کے مخبر، ان کے جو رپورٹیں دینے والے، جو ان کے فراڈ کے پیسے لوگوں کو بلیک میل کر کے جو پیسے رحیم یار خان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے، راجن پور وغیرہ کے ایزی پیسہ شاپ سے لے کے جاتے ہیں، وہ ادھر ہی موجود ہیں. تو وہ لوگ مخبریاں کرتے ہیں، وہ لوگ سے گیم کرتے ہیں. یہ پیورلی ٹریپ کر کے نہیں، بالکل میں نے بتایا جیسے کہ آپ اپنے ملک میں ہیں تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت آپ کے گن مین پر کھڑے ہوں. لیکن اب یہ واقعہ ہو گیا تو اب ذرا وہاں کی فورسز اور وہاں کے تھانے جو کچے کے قریب ہیں، اس کے قریب میں، مطلب ان جنگلوں کے قریب ہیں، اس ایریا کے قریب میں محتاط رہیں. تو انہوں نے دھوکے سے واردات کی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جوان ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں. پھر بھی انہوں نے فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو بھی ہلاک ہوا اور 5 ہمارے اہلکار شہید ہوئے، جو ایک بڑا افسوسناک. اگر یہ کسی للکار کے آتے یا پولیس مقابلہ ہوتا تو کبھی بھی نہیں ایسے ہونا تھا کہ ہمارے اہلکار جو ہے نا، انہیں ٹریننگ ہے، اسپیشل ٹریننگ ہے. تو میں تو بہت اس رنج میں مبتلا ہوں جب سے یہ واقعہ میں نے سنا ہے. کیوں کہ دیکھو، میں تو ایک عام آدمی کی ڈیتھ ہو جائے تو میں بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہوں، لیکن یہ تو ہمارے پولیس فورس کے لوگ تھے، اور جن کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پہ محفوظ سوتے ہیں. جی تو ان کے خلاف اب میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، بلکہ پتہ ہوگا، یہ رحیم یار خان پولیس تو اپنے طور پہ اب ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور سخت کر رہی ہے. آئی جی پنجاب نے اور سی ایم پنجاب نے آر پی او بھاولپور کو بھی اسپیشل ٹاسک دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ڈی کو بھی ٹاسک مل گیا. ان قریب آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ جو حملہ آور تھے، بالکل، اسی ہاں، یہ اس کے حوالے لیے سے عوام جو ہے نا، لوگ بھی انتظار میں، وہ اگلے 1-2 دن میں آپ انشاءاللہ تعالی ان کا انجام دیکھ لیں گے. ٹھیک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کی حرکت کرنا، بزدلانہ حرکت کرنا، یہ ان کو کتنی بھاری پڑتی ہے. یہ ان کو دوبارہ جرأت نہیں کریں گے. اس طرح کا جواب دیا جائے گا. جی بالکل درست.